हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर रेसिपी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर आप घर पे कभी भी बना सकते हो। उसके लिए इस रेसिपी को आप एंड तक फॉलो कीजिए और जो ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो सारा फॉलो करते रहिए हमेशा ये कुकिंग करने समय। तो शुरू करते हैं। पहले मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल, उसमें डाल दिया है 1 प्याज मीडियम साइज और 3 कली लहसुन। तो मीडियम साइज प्याज डाला है, उसको कैसे भी कट कर लो आप, और 3 कली लहसुन डाला है, उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट, जब तक प्याज का कलर थोड़ा चेंज